Salam menjua-jua. Salam sehat man banta kerina. Pengharapan kami kerina kita menjua-jua ibas musim pro dan enda. Khususnya di wilayah Medan sekitar, raspe di wilayah Sibolga Tapteng. Tetap matenget dengan tetap ertoto guna warisi menghuli pas warisi pepagi. Cenda jumpa kita ibas renungan guna minggu tanggal 30 November sini gelari minggu Advent si pemenah. Ope kita ngoge kata dibatasi jadi palas renungan ta. Mari perlebar pengendes kita ku Tuhan ras kita retoto. Tuhan dibata Bapa sir kuasa ibas geluh enda. Ngatakan bujur kami Bapa. Ibas penemanindu nanangi geluh kami. Sanah mindo penampat kami. Segala iatan kendu kami ngaloken hikmat simbaru. Sirah narah katandu si badia si ketisik nari yoge kami. Dengan pengkawalindu tetap min serta man kerina anak-anak du. Segala tetap tutus ngorati karena katandu dengan jadi pelaku-pelaku firman. Kukam kamir pengendes Bapa. Ibas gelar Kristus kamir toto. Amin. Sioge kita Perngandungan bindu telu ayat 25 seku ayat 30 telu. Bagenda katana. Kita perngandungan tapi kita peratapan. Bindu telu ayat 25 se 30 telu. Tuhan mahulikap man kerina kalak sirnalem man bana. Maka madin kita megenggeng. Nimai ia nampati kita. Jana ulin erlajar megenggeng. Tupung paksa kita muda. Tupung kita ibas kinisran. Madin kita kundul si sada alu megenggeng. Maka ulin mungku alu patuh sebab ijelit si manarapenken. Amin na pe iligas ras iisaken. Laban cilang pulah kita ijenari. Tuhan perkuah kap. Maka labo lalap kita itulak na. Ibreken na giaman banta kinisran. Tapi kalang ate naman banta tetap ras magaga. Sebab labo ate na ngena kita armasui ate dengan rate ceda. Sajenda kata dibatasi jadi palas renungan ta. Alu tema megenggang nimai penampat. Senina dengan turang ibas gelar Kristus ngidah situasi ta genduari enda. Pernah kang lid pengalaman du jadi korban musibah. Entah mungkin ngenanami kecelakaan. Iingat kami bas tahun 2016 bulan Juni lit sada kecelakaan si menimpa telu kalak teman pandita. Kejadian na i tengah lawit. Sekala ibas telu pandita mo teman kami sekolah marenda muat S2. Itu rikena karena kejadian sini alamina pak sasieng. Awal na nina. Arkiteken cuaca cerah. Maka telu na pandita ersura-sura engkawil ku tengah lawit. Sebab memang kin daerah pelayanan na ikelilingi laut. Mo daerah Nias. Maka alu perahu kiti, ras dua anak buah perahu lawas ma ia kerina ku tengah lawit. Kira-kira 5 menit dengar, goya minter seku ingan si bagus. Ijai ma ia kerina padarat umpan ras kawilna. Tapi landekah kenca si cuaca berubah. Reh angin kencang, reh kagalumbang simbelin. Si erbahan dungna erbalik me perahu nadai setenggelam. Sena kerina ia terkerapkan. Tapi lengabo sindauhan kel. Masing-masing ia erlangi dengan rusahan darami barang-barang si banci mengapung. Alu bagai lit si ijemak na. La ia tenggelam. Deba jemak papan ingan kundul ibas perahu. Ya, lit denga je mengapung buat na. Deba jerigen. Deba lit ka ban-ban sindu be ban-ban ampar-ampar i pras perahu.
Ije sempat dengar ia kerina ertoto. Mindo gagah man Tuhan. Ertoto ya ras-ras. Jenari tetap na labon dauh kudarhaten. Mulai me ia erlangi kerina. Iterus kena erlangi. Tapi kita ihantam ombak muli hikaya ku tengah. Terus kena dengar ka erlangi. Bagai dengar ka. Bagai terus terjadi sepiga-piga kali. Piahna nggolanai ya seperidahan kerina terpisah-pisah. Benwari seku gelapna nggo bergehen. Baltek kembung buesa terinem lau. Igung pe mesui ban meser imasuki lau lawit lalap. Sambil tetap mencikep papan na. Nina teman kami dai. Ibas pusuh na ngerana ia man Tuhan. Bagem kepeken sakit na nandangi mate. Bagai gia Tuhan bicara mate pe aku. Harapanku dat kade-kade ku min mayatku Nina. Wari semakin gelap gulita. Lanai idahsa ija daratan Bagem ia hempaskan galumbang kuja-kuje. Cenari lanai yang ngasop erlangi. Sini saja ia. Ije mulai terbayang ayo keluargana. Ayo ndaharana, nandaina. Cenari turah kamulihi pengarapan guna selamat. Je ernajar ma ia. Nina man Tuhan. Tuhan, amin peki deka endam buwe kal kekurangan ku ibas ngelai kam. Tapi adi berendu aku kesempatan guna selamat. Aku erpadan ngelai kam lebih sungguh-sungguh Nina. Bagi kencai bukana matana rempet idahna cahaya lampu. Akapna kapal. Kapal bantuan ngetena. Kepeken lampu ibas rumah penduduk nari. Remah sekali nari galumbang bagi tempa kena tipak ia. Tapi kita galumbang endai, ngora deherna ia kudaratan. Terdedehna sada batu, ijai magejapna ia enggo seh kudaratan. Maka asa gegehna keke ia, erdalan ia ku rumah penduduk nai. Ibas pusuhna iblas kena pertoton Tuhan. Tapi ban lemas nang gopiah merangkak ia menuju rumah silit lampu nadai. Ije rempet ka lit biang gunggungi ia. Nina ka ibas pusuhna. Selamat aku ibas lawit nari Tuhan. Tapi mate ngaku sekali karat biang. Nina. Untung na labo karat biang dai ia. Maka sama ia ku pintun rumah dai. Itu tukina minta tolong ia. Ibu kasih mada rumah Jenari itu rikena ise ia. Sungkun na pulau kai Ije ma ipersilahkan kalak dai ia masuk ke rumah. Idah nama jam kepeken go jam 3:10 subuh. Maka kurang lebih 10 sada jam. 11 jam kepe ia terombang-ambing di tengah lawit. Tapi selamat ibas penaruhkan Tuhan. Maka sada kesimpulan arah kejadian enda. Labo kepeken ban hebat na erlangi ia maka selamat. Jana labo ban megagah na maka ia ngasup ertahan. Tapi kepeken ibas ia sini ertotoras pengarapan ku Tuhan. Ijema ia isampati Tuhan alu cara si unik. Kekelini Tuhan pernah kanglit pengalaman du menam seri. Uga adi kenduri enda lit kita sipak sana mombak ibahan perbeben geluh. Kain dia siarus ibahan gelah selamat. Mari lajar kita rapalas renungan ta. Kitab perngandungan. Kitab si isina puisi perngandungan. Ratapan arkiteken Jerusalem runtuh. Puisi gambarkan isi pusuh Jeremia. Natap keruntuhan ku tanah Zanah rumah pertoton penggorata rastana. Padahal rumah pertoton melambang kehadiran di mata i tengah-tengah bangsana.
Cenarilah tersengkutana si hancurkan. Bangsa na pe ibaba jadi tabanan ku pembuangan. Ya, ibaba ku Babel. Maka iturikan na mga ibas puisi enda uga cedana pusuhna. Bali akap na bagi minum racun si pagit. Bagi siturikan na ibas ayat 10 siwa sako ayat 20. Tapi bahas kecedan Athena la benne kini tekenaman di bata. Jana pengarapan na nandangi waris si papagi tetap lid. Bagi si tulis kenibas ayat 20 bagian terakhir. Amin bagepe nina. Turah kap pengarapanku adiku ingat si enda. Jenari nina ayat 22 lengabo keri kelengate Tuhan. Perkuatena tetap ngelid. Kain dia sirbahan sama kalit dengar pengarapan na tengah-tengah situasi si hancur Jeremia lah kepe fokus nandangi keadaan nasi picet saja. Tapi ingat na uga Tuhan lah pernah nadingkan ia ras bangsana. Adibas ayat 22 sioge sehku ayat 24. Ije iturikan nama kasalih mekecedan Athena jadi pengarapan. Arkitekan ko igecap kena penampak Tuhan kidekah geluhna. Maka nangasup yang ngatakan cabas ayat 25 Tuhan mahuli kap. Mahuli man kerina kalak sirna leman bana. Ijenda ia nuduhkan maka kalak si te man di bata. Labo ipediat di bata si sada. Janala sia-sia ia te man di bata. Maka na ia juk nape kerina jalma gelak arlajar meganggang. Nina ibas ayat 26. Madin kita megenggang. Ni mai ia nampati kita, Nina. Sebab te ia, maka di bata pasti nampati. Erlajar megenggang arus enda ibenakan tupung pak sanguda. Gelah terbiasa erlajar ngikutkan perhatian di bata. Ayat 27. Jenari penina, maka madin ngekundul sisada alu megenggang. Sebab alu bagi banci kita nginget-nginget salah ras lepak ta. Banci kita introspeksi diri. Ngukuri kai si lepak. Semaka alu bagi mungku alu patuh. Tandana pengendesku Tuhan. Kat diola nandangi perbanan sila payo. Alu bagi amin pe iligas. Amin pe iligas ras iisakan laban silang pulah mo. Sebab perligas desken ligas sekalak bapa nandangi anakna. Bapa sing ngeligas anakna. Tujuanna mendidik, mendisiplinkan. Maka laban silang pulah. Alu bagi iterus kena kang ngulihi nurikan karena dibata. Maka nina Tuhan perkuah kap. Ayat 31. Nuduhkan maka kelang ate Tuhan tetap ngelit. Perkuah. Bicara hukum nagia tapi hukuman guna ngajari. Dengan arban gelah megege. Labo gelah armasui ate rasrate ceda. Maka kaidah ke pesan man banta. Ara perngandungan telu enda. Ara palas renungan ta enda kita isingatkan guna megenggeng. Ibas gelu enda tentu lit pak sana kita ngalakan situasi picet, perbeben berat, kena musibah tapi bencana. Secara manusiawi ibas ngalakan pak sa sebagai tentu asa ngasup asa gagata rusaha kal kita gelak bancin darat bas situasi Bahkan mungkin si asamkan kel gegeh kalak si tandai kita. Guna nampati kita. Mungkin lik senina turang ta. Kalak hebat. Pejabat. Melalasen na. Si asamkan. Renalam kita kempak. Kalak si banci nampati kita. Tapi mawon. La tergegehi kita ugapeng gosiban. Mawon. Kalak siniarapkan kita nampati kita pela tersampati na ita. Kisah pandita si mombak i tengah lawit 10 sada jam dai.
Ija igagahina erlangi pe kudaratan lalap lase. Banruli-huli idampeskan ombak. Semakang go lemas, go kote. Tapi ibas pak sakote nama ia selamat. Nuduhkan maka Tuhan nampati alu cara sila isangka-sangka. Buwekal cara Tuhan nampati kita. Saja mawon kita harus ertima. Sebab bas ertima ay kita berproses. Bagi nimai proses beras menjadi nasi. Lit proses na lo panci minter. Tapi bagi nimai sinuan-sinuan tamrekan uli. Jadi ibas proses kita belajar berbagai-bagai hal. Ya. Ibas kita nimai, kita berproses, belajar tetap pernah leman Tuhan. Ya, belajar berserah pada Tuhan. Belajar merelakan sesuatu si harga siakap. Belajar memilih apa isi penting na bas gelu enda. Belajar timbang karena apa isi benar, apa isi salah. Sekaligus berintrospeksi diri. Intinya setiap proses mempunyai makna. Maka ibas situasi si picat, sadahal si terpenting. Ulah putus pengharapan taman Tuhan. Tetaplah pengharapan ku Tuhan gia kamlit ibas keadaan picat. Tapi ga kali gia kam guling tertimpa tangga tersiram cedras terusna. Teruslah pengharapan man Tuhan. Bagi pada surat Jakub mankala Kristen si pak sana ibas kepicatan. Si jadi ogenta Jakub 5 ayat 7 ku ayat 10 sada. Ibas surat nina Jakub. Gela tetap min sabar. Tetap min pengharapan. Si day katakan naman perpulungan. Sebab pasal si perpulungan. Lit ibas kinesrahan. Terpaksa ia nak dingken kutana merap marpar. Guna banci. Tetap bertahan ibas kini teken. Sabar ras pengharapan MCI Pindo Jakub. Sabar arti ngalakan kinisran alula jungut-jungut. Lid upah nimai. Sinialokan ibas di batanari bagi sekala perjuma sabar nimai jumana mereka uli sirguna. Cenari tetap pengharapan. Sebab pengharapan tandana kalak sir kini teken. Alu tetap teman di bata. Lah meragukan kuasa na simbalin. Terus ngarap maka warisi papagi uli na sangken warisi senda. Sini pindokan Jakub man perpulungan. Maka ibas ngalakan kinisran. Pala-pala kelgia. Perpulungan pak sasiang geluh. Dalani wari-warina. Tapi kini teken man Tuhan. Min jadi gegahna. Lamin sempat benai kini terkena. Sebab kini teken mendam peturah pengharapan. Semaka tetap ukur. Maka labu sia-sia megenggang ibas kini seran. Ijenda Jakub pengangkatkan contoh. Siman usihan. Nabi-nabi nina. Nabi-nabi sinai. Ngalakan kini seran guna nahi surah-surah di bata. Bagi kape Job, ibas ngalakan ceda ate, kebenain erta-ertana, ngalakan penyakit, tapi tetap kini teken naman di bata. Maka teridah, lah sia-sia kini seranandai. Kegeluhan Job, ipulihkan di bata. Temata MK megenggang nimai penampat. Kita ia juga arlajar megenggang sebab bas megenggang ngenca kita banci. Ngidah kuasa Tuhan nampati kita. Deskan kalak si tenggelam. Kenca lemas ia maka tersampati. Tapi tupung ia meronta-ronta lah tersampati. Maka megenggang erban kita ngasup arlajar pengharapan alula jungut-jungut. Megenggang pengasup kita guna kundul. Introspeksi diri. Ijema. Maka kita baca. Mungko alupatu man Tuhan. Sebab ugapa pe.
Ibas maganggang kita iproses nimbak paraten daging tape ego. Dengan hanya mengharapkan penampat ibas di batanari. Kenesraan banci saja jadi dalam Tuhan peteguhi kini tekenta ras cidahkan kuasana. Arah kenesraan kita banci proses gelah lebih sabar, lebih bijaksana, ras pekena karakter ta. Adidu besombong kita kiti siakap kerina jelma. Dirita saja ngenca siukuri. Banci jadi arah kenesraan terjadi mau perubahan. Jadi lebih rendah hati. Jadi armadiate man kalak silit sekelewet ta. Mbuwe ulih nama genggang bas kenesraan. Tapi memang secara manusiawi adi banci memilih lamin re kenesraan ateta. Payo talang. Maka mari terus pekena diri. Papaguhi kini teken. Rasgit lamin terus ngelakukan perhatian di bata. Ibas minggu Advent si pemenaen dan takai dia kenesran. Si pak sana si hadapi. Hadapilah alu tetap megenggeng. Ula jungut-jungut. Apaikan daram-darami sesi salah. Sebab ela mengurangi kenesran ta. Justru nambahi pinakit. Nambahi imbang. Ya, si merugikan. Mari tetap setia nimai penampat ibas Tuhan nari. Advent, ibas bahasa Latin Adventus, entah ibas bahasa Yunani parousia artinya kerehan. Kita ipersiapkan guna ngalo-ngalo keren Kristus ipedua kalikan. Adi ibas kalender gerejawi minggu Advent, minggu persiapan tak menyambut Natal. Ibas minggu Advent si pemena enda, mari tetap kita maka Tuhan si mada kuasa ngasup nampati kita alu berbagai-bagai cara. Si perlu silakukan emkap megenggeng nimai penampatna. Sekaligus nimai keren Kristus si pedua kalikan. Oleh megenggeng kemenangan tahan uji. Ibas biak megenggeng lit pengarapan. Pengarapan erbanca kita tetap geluh. Kalak sila nai bolit pengarapan nang geluh erkai penggo malas. Man pelak boya selera. Dung na kai si jadi. Tentu sila menghuli. Dagai mari. Desken ni mai hadiah lah kita dalani kinesran ras perbeben geluh enda. Adi ni mai hadiah ningen. Uga apa pe harus nge antri. Gian dekah. Nahe pe penggingan. Sesekalin tanggom naik betis. Awak penggom latih. Takal ngom limber, muas melihe. Tapi adi si ingat, lit si manalunkan. Tentu tetap kita megenggeng. Bagailah minpe kita ngikutkan kata Tuhan. Segelas sialokan upah, ibas kita megenggeng. Sialokan kita ibas di batanari. Semakara beluh nama kita pagir saksi, nurikan Tuhan mehuli kap. Ia perkuah ras arkuasa ninta mankala silit seklewata. Tuhan pengasup kita nalankan katana. Amin. Mari ras kita toto kita. Terpujilah gelarnu o Bapa. Perkuah atendu tergejap man kami. Arah kata persingat gelah kami tetap megenggeng. Berbagai-bagai persoalan doni enda sini hadapi kami. Isingat kendu kami guna ngadapi selalu megenggeng. Sebab tak kami let kap Tuhan si terus nampati. Sila pernah nadingkan kami. Maka kini teken kami menda si perlu terus ipapaguhi kami Bapa. Pengasup kami ngidah kuasa andu Tuhan. Gelah olah monce kini teken kami rasa isi jabu kami pe. Pengarapan ku Tuhan saja. Ibas gelar Kristus kami totor nalaman banu. Amin. Selamat Minggu Advent si pemena. Tuhan si masu-masu.